স্বামী বিবেকানন্দের 164তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে গোটা বিশ্বের সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গেও নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই ধারাবাহিকতায় আসানসোলেও এক অভূতপূর্ব দৃশ্য সাক্ষী রইল আসানসোলবাসী। সমাজসেবী তথা বিজেপি নেতা কৃষ্ণা প্রসাদের নেতৃত্বে মা ঘাগরবুড়ি মন্দির থেকে এক বিশাল ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়, অর্থাৎ র্যালি করা হয়। র্যালির সূচনা হয় মা ঘাগরবুড়ি মন্দিরের বিশেষ পূজা অর্চনার মধ্য দিয়ে। এ বিষয়ে কৃষ্ণা প্রসাদ জানায়, স্বামী বিবেকানন্দ আজও আমাদের যুব সমাজের জন্য সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা। তিনি যুব শক্তিকে আহ্বান জানান যেন তারা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খলা ও দেশপ্রেমকে জীবনের মূল মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে। কি বলেছেন বিজেপি নেতা তথা সমাজসেবী কৃষ্ণা প্রসাদ, শোনাবো। माइक नीचे करिए, माइक नीचे करिए। स्वामी विवेकानंद স্বামী বিবেকানন্দের 164তম জন্মদিনে আমাদের স্বামীজির চরণে শত কোটি প্রণাম। আমাদের শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে। সকলকে এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানাই। আসুন সকলে আমরা স্বামীজির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করি। স্বামী বিবেকানন্দের 164তম জন্মদিনে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ ও স্বামীজির চরণে শত কোটি প্রণাম নিবেদন করি। আমাদের শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে। সকলকে এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানাই। আসুন সকলে আমরা স্বামীজির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করি। देखिए, आज हम लोगों ने माँ घागरबुड़ी मंदिर में पूजा अर्चना किया। आज 12 जनवरी 2026 महान हिंदू संत राष्ट्र निर्माता स्वामी विवेकानंद जी का 164वां साल जन्म जयंती देश के साथ पश्चिम बंगाल में हर जगह मनाया जा रहा है। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्म हुआ था। उन्होंने भारत युवाओं के आत्मविश्वास, राष्ट्र निर्माण और सनातन संस्कृति को संरक्षण का मार्ग दिखाया। स्वामी विवेकानंद केवल एक संत ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक क्रांतिकारी, प्रखर देशभक्त और हिंदू सनातन संस्कृति के महान प्रेरणा स्रोत थे। आज हम लोग स्वामी विवेकानंद जन्म जयंती पर 164वां साल में हम लोग महारैली इस सनातनी जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, हम लोग यहाँ से माँ घागरबुड़ी जी का पूजा अर्चना किया, भोले बाबा का पूजा अर्चना करके यहाँ से महारैली निकालेंगे और ये संदेश दे रहे हैं समाज में कि सनातन धर्म सर्वोपरि धर्म है। सनातन धर्म समाज को जोड़ता है। सनातन धर्म ही एक ऐसा मार्ग है जो समाज को आगे बढ़ा सकता है। तो आज पूरे विश्व में स्वामी जी का जन्म जयंती मनाया जाता है। आज जैसे आज हम लोग यहाँ से रैली महारैली निकालेंगे। आपको
उषाग्राम मुर्गासाल जीटी रोड होते हुए हम लोग बीएनआर होते हुए भगत सिंह मोड़ होते हुए हम लोग जुबली में उनका माल्यार्पण करेंगे और वहाँ पे कार्यक्रम वहाँ समापन करेंगे। आज ये ऐतिहासिक पल है, ये ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक क्षण है। ये प्रत्येक साल पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो हमारे स्वामी जी, हम सब के स्वामी जी की जो संदेश है प्रत्येक जन जन तक पहुँचे, इसीलिए हम लोग ये महारैली निकाले हैं कि प्रत्येक युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए, प्रत्येक को अपना ये समझना चाहिए कि सनातन संस्कृति क्या है। ये हमारा धरोहर है, भारतवर्ष पवित्र धरती है। आज हम लोग माँ घाघरबुड़ी मंदिर पश्चिम बंगाल के इस पवित्र धरती से ही शुरुआत किए कि यहाँ से जो भी कार्य किया जाए वो सफल होता है। आपने देखा है कि कुंभ भी हम यहीं से शुरुआत किए थे, तो एकदम 100 का 200% सक्सेस हुआ था। 2000 से ज़्यादा श्रद्धालु लेके गए थे। রাজ্য তথা দেশের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা সচল রাখতে প্রশিক্ষিত নার্সদের ভূমিকা ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করে 2021 থেকে যাত্রা শুরু করেছে প্রমথনাথ দাস একাডেমি অফ নার্সিং। প্রমথনাথ দাস একাডেমি অফ নার্সিং offers BSc Nursing for 4 years and JNM for 3 years, recognized by INC and WBNS, affiliated to WBUHS. Pramodanath Das Academy of Nursing, quality education that transforms lives. Our facilities: student credit card, Swami Vivekananda scholarship, and education loan assistance. After 10+2, to make a bright future, your destination. Pramodanath Das Academy of Nursing, Banpur Riverside Road, Post Office Hirapur, Asansol, Paschim Bardhaman. Phone number 9907088681 7584846 949 and 9434201449। শিল্প শহর রানীগঞ্জের আবাসন শিল্পে এক নতুন দিগন্ত নিয়ে এসেছে আদিত্য ইনফ্রা, এ প্রেস্টিজিয়াস প্রজেক্ট দ্য নেস্ট বাই আদিত্য ইনফ্রা। রানীগঞ্জ তার বাংলো, আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, ওয়ার্ড 93, NSB রোডে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে B+G+7 রেসিডেন্সিয়াল অ্যান্ড কমার্শিয়াল মাল্টি-স্টোরি কমপ্লেক্স দ্য নেস্ট। The Nest, a premium residential and commercial B+G+7 housing project by Aditya Infra, your trusted ally in the world of real estate. Shudi, Asansol Municipal Corporation 93 নম্বর ওয়ার্ড তার বাংলা অশোকা পেট্রোল পাম্পের পাশে নির্মিত হচ্ছে আপনার স্বপ্নের বাড়ি দ্য নেস্ট। So come soon and book your dream home at the Nest. Our site office for booking: the Nest, তার বাংলো, near Ashoka Petrol Pump, NSB Road, Raniganj. Mobile number 9348866332 943406578 99326 79801 and 94341 33742